하나님은 여러분에게 뭘 원하시냐 하면 But then what God wants from you, 하나님 여러분을 위해서 모든 것을 다 준비해 놓고 God prepared everything for you. 여러분의 구원, Your salvation, 여러분의 문제, your problems, 여러분의 슬픔, your 여러분의 sadness, 고통, your 이 suffering. 모든 걸 해결할 수 있는 모든 길을 만들어 놓으셨고 God prepared the whole path for to resolve all of those. 여러분 부족하지만 Even though you are lacking, 연약하지만 even though you are weak, 하나님의 은혜를 입기 위해서 그 앞에 담대히 나오기를 바라신다. but God wants us to come boldly before God to receive His mercy. 여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 오늘은 성막 세 번째 시간입니다. Aujourd'hui, c'est le troisième cours du tabernacle. 성막에 대해서 할 이야기가 굉장히 많은데 J'ai beaucoup de choses à dire à propos du tabernacle, 예, 시간이 짧아서 다 이야기 못해서 아쉽고 mais je suis très triste que je ne peux pas tout parler 벌써 parce 이제 que le 마지막 temps est court. 시간이라서 뭘 이야기해야 될지 내 마음에서 많이 싸우고 있습니다. Du coup, comme c'est le dernier cours, dans mon cœur, je me bats beaucoup de ce que 또 je vais 다음에 parler. 여러분을 만나서 또 성막에 대해서 하나님에 대해서 이야기할 것을 기약하고 Du coup, j'espère qu'on fasse une promesse pour parler du tabernacle la prochaine 오늘은 fois, à 어제 d'autres occasions. 이야기했던 번제단에 이어서 뒤에 있는 그 물두멍에 대해서 Du 좀 coup, je vais 이야기하려고 continuer 합니다. le cours d'hier. Après le cours d'autel, je vais parler maintenant de la cuve d'airain. 여러분 물두멍은 성경 출애굽기 30장 Alors, la 17절에부터 cuve d'airain se trouve 나옵니다. dans la Bible, Exode chapitre 30, versets 17 à 21. Je vais tout 제가 d'abord 한번 먼저 lire. 읽어보겠습니다. 여호와께서 모세에게 L'Éternel 일러 parla à Moïse et 가라사대 dit, 너는 물두멍을 노수로 만들고 그 받침도 노수로 만들어 씻게 하되 그것을 회막과 단 사이에 두고 tu feras 그 une 속에 cuve 물을 d'airain 담으라. avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. 아론과 그 아들들이 그 두멍에서 Avec 수종을 laquelle 씻되 Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. 그들이 회막에 들어갈 때 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 화제를 여호와 앞에 사를 때도 Lorsqu'ils entreront dans 그리할지니라. la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. 이와 같이 그들이 그 수족을 씻어 죽기를 면할지니 이는 그와 그 자손이 Ils se 대대로 laveront 영원히 les 지킬 mains et 것이니라. les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. 여러분 성막에 문을 통과하면 제일 먼저 Après avoir 번제단이 traversé la 나오고요. porte du tabernacle, tout d'abord vous voyez l'autel des holocaustes. 번제단을 Après 지나면 l'autel, 물두멍이 vous voyez 나옵니다. la cuve d'airain. 그 물두멍을 지나면 그때부터 성소가 나오고 성소 Quand vous 안에 또 지성소가 dépassez la 있습니다. cuve d'airain, vous voyez le sanctuaire et dans le sanctuaire, il y a le lieu très saint. 근데 여기 있는 물두멍은 우리의 굉장히 중요한 사실을 Et cette cuve 알려주고 d'airain 있습니다. nous apprend une chose très importante. 여러분 제사장들이 이제 하나님 앞에 1년에 한 Les 번씩 제사를 sacrificateurs vont devant 드립니다. Dieu une fois par an pour donner sacrifice à Dieu. 그래서 이제 그 Du coup, ils doivent 지성소에 entrer 들어가야 dans le 되는데 lieu très saint. 제사장도 육신을 가진 인간이기 Comme 때문에 le 허물이 있고 죄가 sacrificateur aussi 있습니다. est un homme qui a la chair, il a le péché. 만약에 조금이라도 죄가 있거나 문제가 있거나 더러운 것이 있다면 지성소에 들어갈 때 그 veil을 제낄 때 Du 이제 coup, quand 죽임을 tu veux aller dans le lieu 당합니다. très saint, lorsqu'il a un peu de problème, un peu de saleté, il va mourir avant 그래서 de dépasser le voile. 제사장들이 죄를 씻고 나서 처음에 이제 죄를 씻기 위해서 Du 번제단에서 coup, tout 제사를 d'abord, 드립니다. pour laver leur propre péché, ils font des sacrifices à l'autel. 그리고 이제 여러분 번제단을 지나서 물두멍에서 이제 Et 손과 après 발을 l'autel des 씻는다고 holocaustes, 얘기하고 ils vont laver leurs mains et leurs pieds dans la cuve d'airain. 왜냐하면 제사를 드리고 난 다음에 손이나 발에 Parce 혹시 qu'après le 뭐라도 sacrifice, et 묻으면 s'il y a une petite, en tout cas, souillure sur les mains ou les pieds, 이런 그것으로 말미암아 더러워져서 하나님 앞에 par 죽임을 cela, 당할 수 il 있기 peut 때문에 devenir sale et être tué par Dieu. 그래서 그 물두멍에서 손과 발을 Du coup, dans cette 씻어야 cuve 됩니다. d'airain, ils doivent laver leurs mains et leurs pieds. 그래서 오늘 읽은 Du coup, ici, 20절에 quand vous 보면 voyez le verset 20,
그들이 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 화제를 여호와 앞에 살을 때에도 Lorsqu'ils entreront dans la tente 그리할지니라. d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. 여러분 저는 저번 시간에 번제단에 La dernière fois, je vous ai 얘기했는데요. parlé de l'autel. 여러분 이 번제단은 양을 가지고 와서 잡아서 우리의 죄를 씻는 L'autel est un lieu 곳입니다. où on amène une chèvre, on l'égorge et on lave notre péché. Je ne 혹시 sais pas si vous en 기억하실지 rappelez. 모르겠지만 여러분 그 번제단은 장차 오실 예수님의 Cet autel des holocaustes 모형이고 est la forme, l'image de Jésus-Christ qui viendra. 실제 예수님은 그 번제단에서 죽은 양처럼 우리의 죄를 가지고 Et 돌아가시는 Jésus, 일을 하셨죠. réellement, il est mort comme cette chèvre, il est mort pour notre péché. 더 이상 더 물두멍에 대해서 설명하기 전에 그분에 대해서 Du coup, 여러분에게 avant de 잠깐 vous expliquer 이야기하려고 de la cuve 합니다. des reins, c'est ce point que je veux un peu vous détailler. 여러분, Dans le 성경 livre 히브리서에 d'Hébreux, dans la 보면 Bible, 히브리서 9장에 je 대해서 veux vous 좀 parler un peu 이야기하려고 sur Hébreux 하는데요. chapitre 9. 여러분 히브리서 7장과 8장과 9장은 굉장히 중요한 것을 Bien-aimés, le 우리에게 livre 이야기하고 d'Hébreux 있습니다. 7, 8 et 9 nous disent quelque chose de très important. 왜냐하면 유대인들에게 있어서 가장 중요한 것 Chez 중에 les 세 Juifs, il y a 가지가 trois 있는데 choses les plus importantes. La 첫 première 번째는 est la loi, 율법이고 la deuxième 두 번째는 est le temple, 성전이고 la 세 troisième est 번째는 le 제사장입니다. sacrificateur. 그런데 여러분 이 제사장이나 율법이나 Mais ce 성전은 sacrificateur, le temple ou la loi, 이 성전이 중요한 c'est 이유가 vrai que le 있지만 temple est important 이 성전은 예수님을 et ce 나타내고 있는 temple 것입니다. représente Jésus. 이 제사장도 Et ce 예수님을 sacrificateur 나타내고 également 있고 représente Jésus. 그리고 이 율법도 우리를 예수님 Et cette 앞으로 loi 이끄는 일을 aussi 합니다. nous amène vers Jésus. 그런데 Mais ce qui est 안타깝게도 déplorable, 많은 사람들은 그 속에서 예수님을 발견해서 예수님을 만나는 게 아니라 beaucoup de gens ne retrouvent pas Jésus et ne réalisent pas Jésus, 사람들은 율법 속에 mais juste dans la loi, ils sont dans le sacrificateur. 그 율법과 제사장과 성전 속에 마음이 갇혀 있는 Et 것입니다. leurs cœurs sont enfermés dans le sacrificateur, la loi. 그래서 예, 히브리서에서는 7장에서는 예수님을 제사장으로 나타내기 위해서 Du coup, dans Hébreux chapitre 7, pour manifester Jésus comme 아론의 sacrificateur, 반차를 아론의 오더를 따른 제사장들은 완벽할 수 없었다. oui, les sacrificateurs d'origine d'Aaron ne pouvaient pas être parfaits. 그렇지만 멜기세덱의 반차를 쫓은 분이 바로 예수 그리스도인데 Mais le sacrificateur, d'après l'origine de Melchisédek, est 이 Jésus. 예수님이 우리의 죄를 속하신 일을 하시는 것이다. Et c'est Jésus qui expie notre péché. 그들은 우리의 어떤 한 죄를 씻었고 Ces sacrificateurs avaient 그들 lavé 스스로도 quelques péchés. 죄인이었는데 Et eux-mêmes, ils étaient pécheurs. 멜기세덱의 반차를 쫓은 예수 그리스도는 영원한 제사장인 것을 이야기하는 거예요. Mais Jésus-Christ, qui est d'origine de Melchisédek, est un sacrificateur 여러분 éternel. 시간이 많이 없기 때문에 제가 한 절 한 절 읽어서 여러분에 설명드릴 수 없지만 Comme je n'ai pas assez de temps, je ne peux pas lire chaque chapitre et vous 여러분이 l'expliquer. 히브리서 7장을 읽어보면 Mais quand vous lisez Hébreux chapitre 7, 히브리서에서는 원래 있던 제사장이 아닌 예수님을 제사장으로 세우는 일을 하고 있고 Hébreux chapitre 7 n'établit pas des sacrificateurs anciens, elle 여러분, établit 히브리서 le 8장에 sacrificateur 보면 Jésus. Et dans Hébreux chapitre 어떤 8, 이야기가 나오냐면 율법이 있는데 elle 그 parle de la 율법이 loi. 아니라 하나님이 새로운 율법을 주시는 이야기를 이야기하고 있습니다. Mais c'est pas la loi ancienne, c'est une nouvelle loi que Dieu nous 아 a donnée. 옛날에 있던 그 율법은 우리를 깨끗해 할 수 없는데 La loi ancienne ne pouvait pas nous rendre 그 purs. 법이 아니라 새로운 법을 우리에게 주시는 것을 이야기하고 있고 Mais c'est pas cette loi, nous pouvons voir qu'il nous donne une nouvelle 여러분 loi. 히브리서 9장에서는 Et dans Hébreux chapitre 9, 바로 이 성막, 이 성전에 대해서 이야기하는데 on nous parle de ce tabernacle, ce temple. 그 스룹바벨이 세운 성전이 아닌 C'est pas le temple établi par 그리고 Zorobabel. 예수님이 하늘에 있는 그 성전에서 우리의 죄를 씻는 그 부분에 대해서 이야기하는 거예요. Jésus a lavé notre péché dans le temple et dans les 성경 cieux. 요한복음에 보면 Et dans Jean, 예수님이 성전에 지나가시다가 dans le livre de Jean, quand Jésus passait le 거기에 temple, 비둘기
비둘기 파는 사람의 그다음에 동전 바꾸는 사람, 소와 양들이 있는 걸 And 보셨어요. so he saw people Il a selling vu des gens qui vendaient des bougies, qui changeaient de monnaie, qui vendaient des bouts et 예수님이 des 채찍 veaux. 노끈으로 채찍을 만들어서 Du coup, Jésus a fait une lanière. 그 안에 있는 막 짐승들 쫓아내고 돈을 엎고 Il a chassé des animaux, il a renversé 예수님 la 한 table de 번도 monnaie. 그런 모습을 보여주신 적이 없었는데 En effet, Jésus n'avait jamais montré une telle image avant. 예수님은 병자를 고치시고 Oui, Jésus guérissait des 어려운 malades. 사람들 도와주시고 Il aidait des gens en 근데 difficulté. 예수님이 막 굉장히 화를 내시면서 Mais en ce temps, Jésus était très furieux. 그냥 막 말로만 하신 것이 아니라 막 손으로 직접 막 그 채찍을 만들어가지고 막 거기를 막 때리고 막 들로 엎고 막 그런 일을 하셨어요. Il n'a pas donné seulement des mots, il a fait avec ses mains le fouet, il a frappé, il a 그러면서 거기서 renversé, 뭐라 il a chassé. 그러셨냐면 Ensuite, qu'est-ce qu'il a 이 dit? 성전을 헐어라. Détruisez ce temple. 이 성전을 This temple will collapse. 내가 사흘 만에 다시 짓겠다. Et en 3 jours, je le relèverai. 이스라엘 사람들 아니 이 성전을 짓는데 46년이 걸렸는데 Et le peuple d'Israël dit, ça fait 46 ans 무슨 pour 사흘 만에 construire ce 성전을 다시 temple. 지을 수 있어? Comment vous pouvez le relever dans 3 jours? 말도 안 돼. 그러면서 예수님을 욕했죠. C'est absurde. Ainsi, ils se sont 근데 moqués de 여러분 Jésus. 진짜 성전은 But the true Mais le vrai temple, everyone, 이 temple 땅에 있는 성전이 아니라 n'est pas le temple qui est dans ce monde. 예수님 자체가 성전이셨고 Jésus lui-même était le temple. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 우리 마음을 성전을 만드셨고 Quand Jésus était crucifié, il a rendu notre cœur 여러분 le temple. 진짜 제사는 예수님이 드려지는 것이 진짜 제사인데 Et le vrai sacrifice, c'est le 사람들은 Jésus-Christ 그것을 lui-même. 볼 눈이 없었기 때문에 Mais comme les gens n'avaient pas les yeux pour voir 여러분 ça, 그냥 눈에 보이는 옛날부터 했던 모세와 아론의 반차를 따른 제사장들을 쫓았고 ils ont suivi ce que Moïse avait fait, ce que les sacrificateurs 예루살렘 d'origine d'Aaron 성전을 fait. 찾아갔고 and they went to the temple in Ils Jerusalem. sont allés au 여전히 temple de 옛날에 있던 Jérusalem. 양과 소를 통해서 제사를 드리는 일에 마음을 쓰고 있더라는 겁니다. Ils ont versé leur cœur pour faire le sacrifice avec des bouts, 근데 des 여러분 veaux. 그거 모든 것들은 예수님을 소개하기 위한 하나의 도구에 불과하고 Mais tout ça, ce n'est que d'objets d'ustensiles pour 어떻게 représenter 예수님이 Jésus. 우리 죄를 씻고 어떻게 예수님이 일하시는지를 미리 보여주는 것을 보여주는 일을 하는 것이고 Then God wanted to Et Dieu veut nous montrer comment Jésus va effacer le 여러분 péché. 진짜 하나님이 우리에게 보여주시는 것은 성막을 통해 예수님을 나타내고 Mais ce que Dieu veut nous montrer réellement, à travers le tabernacle, il veut 그냥 manifester 양이나 Jésus-Christ. 염소를 통해 죄를 씻는 것이 아니라 예수님을 통해 우리 죄를 영원히 씻는 것을 보여주기 위함이라는 Ce 거예요. n'est pas à travers les chèvres et les boucs qu'il veut effacer notre péché, mais c'est à travers le sang de Jésus qu'il veut effacer éternellement notre 여러분 péché. 성막에도 아직 기구들이 너무 많습니다. Même jusqu'aujourd'hui, dans le tabernacle, il y a beaucoup d'objets. 여러분 오늘 저기 그 물두멍에 대해서 얘기하고 Aujourd'hui, je vais parler de la cuve d'airain. 물두멍 들어가면 떡상, Après la cuve d'airain, la table des pains, 등대, le chandelier, 그리고 향단, la table des 그리고 parfums, 법궤. l'arche. 여러분 이야기할 것이 굉장히 Il y a 많지만 beaucoup de choses qu'on doit 여러분 parler. 만약에 내가 성막의 얘기만 하고 그 안에 있는 진짜 예수님을 이야기하지 않는다면 Mais si je ne parle qu'uniquement que du tabernacle, je ne parle pas de Jésus 저 성막에 qui est, 대해서 모르는 것이고 잘 못 얘기하는 것입니다. ça veut dire que je ne connais pas le tabernacle et je ne 아까 connais pas 약속드린 comment 것처럼 expliquer. 시간이 되면 또 여러분에게 자세한 걸 이야기하겠지만 Comme je vous ai promis tout à l'heure, si je trouve de temps, je vais vous expliquer 여러분 en détail 오늘 après. 그 중심에 서 있는 예수님에 대해서 좀 더 이야기하고 싶습니다. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur Jésus-Christ. 여러분 우리가 히브리서 이제 7장, 8장, 9장을 얘기했는데요. On vient de parler Hébreux chapitre 7, 8 et 그 9. 중에서도 히브리서 9장을 먼저 이야기하겠습니다. Et tout d'abord, je vais vous parler de Hébreux 9. 그리고 시간이 되면 아까 읽었던 그 물두멍에 대해서 여러분에게 설명을 좀 드릴게요. Et si j'ai de temps, je vais vous expliquer de la cuve d'airain qu'on vient de 히브리서 parler. 9장을 좀 읽어보겠습니다. Je vais d'abord lire Hébreux chapitre 9. 첫 1절 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. Verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. 여러분 이것은 바로 우리가 지금까지 얘기한 성막에 대해서 이야기하는 겁니다. Ça parle du tabernacle que nous avons parlé jusqu'à maintenant. 2절 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소를 일컫고 Verset 2. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et le pain de proposition. 또 Et ce que 둘째 nous avons 휘장 parlé. 뒤에 있는 장막을 지성소를 일컫나니 Le verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée 성소에 le saint des saints. 들어가면 Quand vous entrez dans le... 저기 등대
떡상, Dans le sanctuaire, 이제 il y a 그 le chandelier, 향단이 있고 il y a la table des 그 propositions, 뒤에 가면 la 이제 table des parfums, 지성소가 있다고 얘기했어요. et derrière là, il y a le lieu très saint. 4절 금향로와 사면을 금으로 싼 언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금 항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 비석들이 있고 Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la malle, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de 5절 그의 l'alliance. 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것에 관하여는 낱낱이 말할 수 없노라. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail 예, là-dessus. 여러분 성 지성소 안에는 하나님의 궤가 있는데 Dans le lieu très saint, il y a l'arche de Dieu. 거기는 만나를 담은 그 궤 안에는 만나를 담은 금 항아리 Dans l'arche, il y a un vase d'or 그리고 아론의 contenant la 쌍난 manne, 지팡이 la verge d'Aaron, 그 이제 두 개의 돌비석 율법이 있어 10계명 있어 두 개의 돌비석이 있고 et les deux tables de l'alliance, c'est-à-dire deux tables de pierre, 10 그리고 이제 commandements. 이 궤를 덮는 뚜껑이 있는데 Ensuite, il y a un couvercle qui ferme l'arche. 그것을 이제 그 은혜의 자리, 자비의 자리라고 시은자라고 얘기하죠. Et on appelle ça le 그 propitiatoire. 뚜껑 위에는 여기 보면 그룹들이 날개로 덮고 있다고 얘기했어요. Et sur le propitiatoire, sur ce couvercle, il y a des 자 이제 chérubins 여러분 de la 이것은 gloire. 성막에 대해서 우리가 지금까지 얘기한 것처럼 설명을 하고 있어요. Et ainsi, on nous explique le tabernacle 자 qu'on a parlé 그러면서 jusqu'à présent. 6절 이 Le 모든 verset 것을 6. 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예를 행하고 Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du 그래 tabernacle. 여러분 제사장들이 이제 첫 장막까지는 자주 들어가요. Oui, les sacrificateurs vont souvent jusqu'à dans la 거기 première partie du 가서 이제 매일 tabernacle. 향도 피워야 되고 Parce que tous les jours, ils doivent 일주일에 한 번씩 이제 faire de 그 parfum. 뭡니까 빵떡 그 진설병도 이제 바꿔야 되고 Ils doivent changer une fois par semaine les pains de 그리고 이제 proposition. 그 등잔에 등대에 있는 등에 있는 기름도 채워야 되고 De même, ils doivent mettre de l'huile dans le chandelier. 그렇지만 여러분 여기 보면 7절 Mais ici, le verset 7, 오직 둘째 장막이라고 얘기했는데 on dit « et dans la 이 seconde ». 둘째 장막은 바로 지성소를 얘기하죠. Et cette seconde partie-là 이 représente le 둘째 lieu très saint. 장막은 대제사장이 여기 뭐래? 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년 1차씩 들어가되 피 없이 난해하는 이 피는 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 것이라. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les 자 péchés du peuple. 여러분 그 안에 성소와 지성소로 나눠져 있는데 Alors ici, c'est 성소는 divisé 일에 따라서 entre le 자주 lieu 왔다 saint et 갔다 le lieu 하지만 très saint. 지성소는 1년에 1차씩 제사장만 들어가요. Du coup, dans le lieu très saint, il va une fois par an. 왜냐하면 1년에 한 번씩 이스라엘 모든 백성의 죄를 씻는 날이 있는데 대속죄일인데 Une fois par an, il y a un jour où on expie le péché de tout Israël. 그때 제사장이 그곳에 들어가는 거예요. Et c'est en ce temps que le 자, sacrificateur y 근데 여기 rentre. 뭐란 피 없이는 아니 하나니. Mais ici, non sans y porter 왜냐하면 du sang. 그곳에 피를 가지고 가야 돼요. Pourquoi? Parce qu'il doit emporter du 우리가 sang 저번 dedans. 시간에 얘기했죠. Je vous ai dit la dernière 왜 fois, 피를 가지고 가셔야 되겠습니까? pourquoi le sacrificateur doit emporter le sang? 왜냐하면 이 백성들을 위해 죽은 또 제사장을 위해 죽은 그 피 증거 생명의 증거 죄를 씻기 위한 그 피를 가지고 가야 되는 거예요. Ils doivent apporter le sang qui est la preuve de la vie, qui va laver le péché. 그래서 제사장 그곳에서 피를 뿌림으로써 Du coup, le sacrificateur va répandre le sang 하나님 dessus. 앞에 하나님 이 백성들에서 피가 흘려졌습니다. Dieu, le sang est versé pour ce 이 peuple. 백성들의 죄에 대한 값입니다. Dieu, ça c'est le salaire du péché de ce 하면서 peuple. 그곳에서 피를 7번 뿌리는 일을 하시는 거예요. Et là, il va répandre 7 fois le sang. 그래서 1년에 한 번 대제사장이 피를 가지고 지성소에 들어가요. Du coup, une fois par an, le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint avec le sang. Vous comprenez? Et le 자, verset 8. 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. 자, 그러면서 9절 Verset 9. 이 장막은 현재까지의 비운이 이에 의지하여 드린 예물과
제사가 섬기는 자를 그 양심상 온전케 할 수 없나니. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. 여러분 여기서 뭐라 그랬냐면 이렇게 1년에 한 번씩 피를 가지고 드리고 이것은 비유라고 얘기했어요. Ici, il est dit que d'amener du sang une fois par an, ça c'est une figure pour le 여러분 temps 맞죠? actuel, n'est-ce pas? 그러면서 이것은 이 제사는 이 섬기는 사람으로 하여금 깨끗하게 온전케 할 수 없다고 이야기하는 거예요. Du coup, ce sacrifice ne peut pas rendre cette personne 여러분 왜 parfaite 이걸 éternellement. 했냐 하면 Mais pourquoi il 이걸 faisait ça? 통해서 어떻게 죄를 씻는지를 보여주기 위한 거예요. C'était pour montrer comment il a lavé 그렇지만 le péché. 이것이 그들의 죄를 온전하게 씻지는 못한다고 성경도 이야기하고 있는 거예요. Mais même la Bible dit, cette méthode ne peut pas laver le péché 자, 그러면 parfaitement 여러분 pour 무엇이 l'éternité. 우리를 온전하게 씻을 수 있을까요? Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui peut laver notre péché parfaitement 자, 보세요. éternellement? On va voir. 10절 Verset 이런 것은 10. 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법만 되어 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement 자, jusqu'à 여러분 une époque de 개혁할 réformation. 때까지만 맡겨둔 것이에요. Jusqu'à une époque de réformation. 이 방법은 부족했어요. Du coup, cette méthode-là 왜냐하면 était lacuneuse. 제사장도 사람이었기 때문에 죄가 있었고 Pourquoi? Parce que le sacrificateur est un homme, il avait aussi des péchés. 여러분 이 피는 이 사람들의 죄를 온전하고 완벽하고 거룩하게 씻지를 못했어요. Ce sang ne pouvait pas laver le péché des hommes parfaitement, purement 그 et 제사는 éternellement. 해마다 매해마다 계속 들어가야 됐었고 Et le sacrificateur devrait entrer 또 par 사람마다는 an. 매일매일 사람이 올 때마다 그 죄를 씻었어야만 Et 했어요. à chaque qu'un pécheur vient, il devait 자 laver 근데 son 이 péché. 모든 일은 개혁때까지 맡겨둔 것이고 Et tout cela était imposé seulement jusqu'à une époque de 자 이제 réformation. 개혁이 되었어요. Et maintenant 다음 est 절 la 여러분 réformation. 다음 절은 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. Le verset qui suit, s'il vous plaît, gardez ça par 히브리서 cœur. 9장 11절 Hébreux 9, verset 그리스도께서 11. 장래 좋은 일에 대제사장으로사 손으로 짓지 아니한 더 크고 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, 자 c'est-à-dire qui n'est pas de 여러분 cette création. 옛날에는 아론의 반차를 쫓은 대제사장들이 있었는데 Avant, il y avait le souverain sacrificateur 여기 d'origine 있는 예수 d'Aaron. 그리스도는 아론이 아니라 유다 지파죠. Mais Jésus-Christ, c'est pas d'Aaron, il est de la tribu de 근데 Juda. 여러분 예수님은 아론의 반차를 쫓지 않고 멜기세덱의 반차를 쫓은 영원한 제사장이라고 얘기했어요. Alors Jésus n'a pas suivi l'ordre d'Aaron, il a suivi l'ordre de Melchisédek. Il est 자 un 여러분 sacrificateur 그전까지 éternel. 제사장으로 말미암아 죄를 씻는 이런 방법들은 Alors jusqu'à ce temps, toutes ces méthodes pour laver le 이것을 péché 온전히 할 수 없고 ne peuvent pas rendre 완벽한 le péché 방법이 될 수 parfait, 없고 ne peut pas être une méthode 개혁 parfaite. 때까지 그냥 놔둔 것이고 Et il a juste laissé ça jusqu'à la 자 이제 réformation. 예수님이 오셨어요. Et maintenant Jésus est venu. 무엇으로? Par quoi? 대제사장으로 오셨어요. Il est venu comme souverain 그리고 sacrificateur. 이제 뭐라 그랬냐면 Ensuite, 손으로 짓지 아니한 qui n'est pas fait de main d'homme, 이 창조에 속하지 않고 더 크고 온전한 장막이라고 해요. qui n'est pas de cette 여러분 création. 혹시 기억하실지 Je 모르겠지만 ne sais pas si vous vous en rappelez. 모세가 하늘에서 시내산에서 십계명을 받았는데 Quand Moïse avait reçu les 10 commandements du mont 하나님이 Sinaï, 십계명을 주실 때 모세에게 성막의 식양을 보여주셨어요. quand Dieu a donné les 10 commandements, il a montré à Moïse le plan du tabernacle. 그래서 모세는 그 하늘에 있는 성막을 보고 땅에서 그대로 지었어요. Du coup, Moïse, en regardant le tabernacle qui est dans les cieux, il a fait la même chose sur la 그러니까 terre. 성막은 두 개가 있어요. Du coup, il y a deux tabernacles. 하나는 하늘나라에 있는 것, Un est dans les cieux, 그리고 하나는 땅에 모세로 말미암아 지어진 것. un autre est fait par Moïse sur la terre. 자 그런데 Mais, 여기서 뭐라 그랬냐면 qu'est-ce qu'il est dit ici? 더 크고 온전하고 창조에 속하지 않고 손으로 짓지 아니한. Le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette 자 création. 여러분 두 개는 하나는 하늘에 있고 하나는 땅에 있는데 Il y a deux, un est dans le ciel, un sur 무엇이 la 더 terre. 온전하고 Qu'est-ce qui est plus 무엇이 parfait? 더 크고 Qu'est-ce qui est plus grand? 무엇이 손으로 짓지 않고 Qu'est-ce qui n'est pas construit de main d'homme? 무엇이 그다음에 뭐죠? 창조에 속하지 않았습니까? Qu'est-ce qui n'est pas de cette création?
바로 하늘에 있는 성막이에요. C'est le tabernacle qui est dans 자, le ciel. 예수님이 대제사장으로 오셔서 Jésus est venu comme souverain 그냥 sacrificateur. 땅에 있는 성막이 아니라 Ce n'est pas dans le tabernacle qui est sur cette terre. 하늘에 있는 성막에 들어가셨다고 Il est 얘기해요. entré dans le tabernacle qui est dans les cieux. 이해가십니까? Comprenez? 11절이 바로 그 얘기예요. C'est ça le verset 11. 12절 Verset 12. 염소와 송아지 피로 아니하고 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 송수에 들어가셨느니라. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption 자, 여러분 éternelle. 그 전에 Avant ça, 이 아론의 반차를 쫓은 제사장들은 les sacrificateurs qui suivaient l'ordre 7월 d'Aaron, 10일 대속죄일 날 le jour du sacrifice, 여러분 제사장이 피를 들고 성소에 들어갔어요. ce 10 juillet, le souverain sacrificateur entre dans le lieu très 지성소에 있는 saint 법궤 위에다가 피를 Avec le sang, 7번 il y a 뿌리는 entré. 일을 했어요. et sous l'arche, il 하나님, 이 répandait 피를 7 보세요. fois le sang. Dieu 이 regarde ce 피는 sang. 당신의 백성들을 위해서 죽은 짐승의 피입니다. Ce sang est celui des animaux qui est mort pour 당신의 votre 백성들이 죄로 말미암아 죽어야 되는데 Votre peuple devait mourir à cause du 이 péché, 짐승이 대신 죽었습니다. mais cet animal est mort à 자, leur 피를 place. 보세요. Mais regardez le 그래서 sang 이 백성들 용서해 주세요. et ainsi pardonnez ce peuple. 여러분, 그렇게 하기 위해 그렇게 제사장들이 1년에 한 번씩 들어간 거예요. C'est ainsi que les sacrificateurs entraient une 자, fois par 근데 an dedans. 그것은 완벽한 방법이 아니고 Mais ça, c'est pas une méthode parfaite. 진짜 하나님이 준비하시고 완벽한 하나님의 계획 안에 있는 방법 뭐냐? Quelle est la méthode que Dieu a préparée, qui est parfaite, qui est dans 바로 le plan de 히브리서 Dieu? 9장 11절 12절. C'est le verset 11 et 12 예수님이 d'Hébreux 9. 제사장으로 오셨는데 Jésus est venu comme souverain 여러분 하늘에 sacrificateur. 있는 장막에 들어가셨어요. Il a entré dans le tabernacle qui est dans les 그리고 cieux. 염소나 송아지의 피가 아니라 Et c'est pas avec le sang des boucs et des veaux, 예수님의 피를 직접 가지고 가셨어요. avec le sang de Jésus-Christ 옛날에 lui-même. 제사장은 땅에 있는 성막에 들어갔어요. Auparavant, le sacrificateur entrait dans le tabernacle qui est sur la terre. 예수님은 자기 피를 가지고 하늘에 있는 성막에 들어가셨어요. Mais Jésus, avec son propre sang, est entré dans le tabernacle qui est dans les 왜 cieux. 그러셨을까요? Pourquoi? 자, 설명을 해볼게요. Je vous explique. 그럼 이 땅은 시간이 이 땅에 존재해요. Dans ce monde, sur cette terre, il y a le temps. 자, 그래서 여러분 시간은 계속 흘러가게 돼 있어요. Et le temps coule. 여러분 어제는 성막에 대해서 두 번째 강의를 여러분 들으셨을 것이고 Hier, je pense que vous avez écouté le deuxième cours du tabernacle. 첫째 날은 여러분 성막에 대해서 첫 번째 강의 Le 들으셨어요. premier jour, vous avez écouté le premier cours du tabernacle. 첫째 날 목사님이 문에 대해서 얘기했지. Ah oui, le premier jour, le pasteur parlait de la porte. 벌써 과거가 된 거예요. C'est déjà le passé. 어제 목사님이 번제단에서 얘기했지. Ah, hier, le pasteur a parlé de l'autel des holocaustes. 벌써 시간이 지나갔어요. Le temps est déjà passé. 지금도 벌써 처음에는 내가 물두멍에 대해서 얘기했는데 Et même maintenant, au début, j'ai parlé de la cuve d'airain. 시간이 있어서 시간이 계속 흘러가고 있어요. Comme il y a le temps coule sans cesse. 시간이 있기 때문에 이 땅에는 영원한 것이 존재하지 않아요. Comme il y a le temps sur cette terre, sur ce globe, il n'y a rien d'éternel. 그래서 이 땅에는 모든 것은 다 없어지게 돼 있어요. Du coup, tout ce qui est sur cette terre va 자, disparaître. 여러분 예를 들어서 Par exemple, 제가 죄를 지었어요. j'ai péché. 그래서 내가 양을 가지고 가서 제사장에게 양을 죽이고 죄를 씻음 받았어요. Du coup, j'ai amené une chèvre, je suis allé devant le sacrificateur, on a égorgé 그리고 et 그 on m'a lavé le 다음 날 péché. 내가 죄를 지었어요. Et le lendemain, j'ai péché encore. 근데 여러분 어제 죽은 양의 피가 오늘 내 죄를 씻지 못하는 거예요. Mais le sang de la chèvre qui est morte hier ne peut pas laver le 그 péché 피는 분명히 능력이 d'aujourd'hui. 있었는데 C'est vrai que ce sang avait lavé le 시간이 péché 지나가면서 et elle a de force. 능력이 없어진 거예요. Mais le temps a passé et il a perdu 그래서 la force. 여러분 또 다시 죄를 위해서 제사를 지내야 되고 또 제사를 지내야 돼. Du coup, pour expier le péché, il faut encore amener d'autres 그래서 sacrifices. 제사장은 7월 10일 날 들어가서 사람들의 죄를 속하고 Le souverain sacrificateur entre une fois par an le 10 juillet, ce jour, pour laver le 그다음에 péché de 또 tout le 들어가야 monde. 되고 Mais ensuite, l'année prochaine, il 또 doit 해야 encore 되고 aller. 계속 해야 돼요. Il doit faire continuellement, 왜냐하면 sans 시간이 cesse. 지난 1년이 되면 Pourquoi? Après le temps, un an, 작년에 흘린 송아지의 피가
올해 죄를 못 씻기 때문에. Le sang des veaux de l'année passée ne peut pas laver le péché de cette année. 이해가십니까? Vous 자, comprenez? 그런데 Mais 여러분 예수님은 하늘에 있는 성막에 들어가셨어요. Jésus est entré dans le tabernacle qui est dans les cieux. 여러분 하늘에 있는 성막은 어떤 세계입니까? Le tabernacle qui est dans les cieux. Et c'est quel monde? 하늘나라는 영원한 세계잖아요. Les cieux est un monde 하늘나라에는 éternel. 시간이 존재하지 않아요. Dans les cieux, il n'y a pas de 과거도 temps. 없고 Il n'y a pas de 미래도 passé. 없어요. Il n'y a pas le 여러분 우리는 futur. 한 번도 그런 세계에 살아본 적이 없어서 상상하기가 되게 어려운데 Nous n'avions jamais vécu dans un tel monde, c'est pourquoi c'est difficile 근데 여러분 d'imaginer. 하늘에는 시간이 흐르지 않아요. Mais dans les cieux, il n'y a pas de temps 모든 qui 것이 coule. 영원해요. Tout est 여러분 éternel. 언젠가 우리가 하늘나라에 가면 Un jour, quand nous serons dans les 이 cieux, 몸을 벗어버릴 거예요. nous allons quitter ce 왜냐면 이 corps. 몸은 영원히 살 수 없기 때문에. Puisque ce corps ne peut pas vivre éternellement. 그래서 하늘나라에 가서 우리 몸이 변화되고 Du coup, quand nous allons au ciel, notre corps va 하늘나라에서 changer 하늘이가 영원히 살 거예요. et nous vivrons éternellement avec Dieu. 근심도 없고 Il n'y a pas de 걱정도 soucis, 없고 il n'y a pas 싸움도 d'anxiété, 없고 il n'y a pas 문제도 없고 de bagarre, il n'y a pas de 슬픔도 problème, il n'y a pas de tristesse. 여러분 영원히 산다니 어떤 것인지 상상이 좀 어렵지만 Bien aimé, c'est un peu difficile d'imaginer c'est quoi vivre éternellement. 여러분 그날에 하나님이 우리를 기다리고 계시는 거예요. Mais dans ce monde, 그래서 Dieu 여러분 nous attend. 하늘나라는 모든 것이 영원해요. Du coup, dans le ciel, tout est 여러분 éternel. 예수님은 Mais Jésus, 나는 이 피를 가지고 대제사장으로서 지성소에 들어가야 되는데 avec ce sang, en tant que souverain sacrificateur, je dois entrer dans le lieu très 나는 saint. 하늘나라 땅에 있는 성소에 들어가지 않겠다. Moi, je ne veux pas entrer dans le lieu très saint qui est 왜냐하면 sur 내가 cette terre. 땅에 들어가서 피를 뿌리면 Pourquoi? Parce que quand je vais dans ce lieu et je verse mon sang, oui, ça va effacer 해가 leur péché, 지나면 또 어떻게 돼요? mais l'année qui va 그 suivre, 능력이 qu'est-ce qu'on doit 사라지게 faire? 되죠. Oui, 예수님 cette 또 puissance va 죽으셔야 되고. disparaître. Du coup, Jésus doit 또 mourir 고난을 encore. 받으셔야 돼요. Jésus doit encore 난 souffrir. 그렇게 안 하고 Ah, 싶다. moi, je ne veux pas faire comme ça. 그래서 예수님 어떻게 Du 하셨냐면 coup, comment Jésus a fait? 하늘에 있는 성막에 들어가셨어요. Il est entré dans le tabernacle dans les cieux. 여러분 하늘나라는 영원한 곳이잖아요. Le ciel est 거기서 éternel. 예수님의 피를 뿌리면 Là, dans les cieux, quand Jésus 여러분 répand 그 son sang, 능력도 영원해지는 거예요. cette puissance aussi reste 여러분의 éternellement. 죄를 씻고 Alors, ça va laver votre 여러분의 péché. 죄를 속죄하면 Et quand ça expie votre 그 péché, 능력이 영원하다는 것을 여러분이 아셔야 돼요. cette puissance est 자, éternelle. 그래서 9장 12절에 보면 Du coup, dans Hébreux 9, verset 11, 11절에 예수님은 하늘나라에 있는 성소에 들어가셨고 dans le verset 11, Jésus est entré dans le tabernacle qui est dans les 12절 cieux. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨다. Verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption 여기 éternelle. 보면 속죄라는 말이 있어요. Ici, il y a le mot qu'on appelle rédemption. 여러분 이 속죄가 무엇입니까? C'est quoi rédemption? 여러분 죄를 속하는 거예요. C'est rédimer le péché. 그것은 값을 치러주는 걸 이야기하는 거예요. C'est-à-dire payer le péché. 근데 여러분 그냥 값을 치러주는 게 아니라 영원히 값을 치러온 거예요. Mais il n'a pas payé la dette vaguement comme ça, il a payé 여러분 pour 이해가십니까? l'éternité. Vous comprenez? 여러분 그래서 옛날에 있는 제사장들은 매년마다 같은 일을 반복해야 했지만 Auparavant, les sacrificateurs devraient répéter la même 성경은 chose, 단번에 mais dans la Bible, une fois pour 예수님은 toutes, 이 영원한 속죄를 이루셨어요. Jésus-Christ a 예수님이 réalisé cette rédemption 십자가에서 흘린 éternelle. 피를 가지고 Avec le sang qui est 지성소에 accoulé sur 들어가서 la 피를 croix, 뿌리면서 여러분의 죄를 위해서 피를 흘린 것을 하나님이 보여주셨는데 dans le lieu très saint, il a aspergé son sang et il a prouvé à Dieu 그 qu'il a effacé 능력이 notre péché. 영원하다는 것을 여러분 기억하시게 돼요. Et rappelez-vous que cette puissance du sang est 여러분 éternelle. 우리가 좀 시간이 제가 다 좀 설명드리면 좋은데 좀 시간이 좀 모자라서 히브리서 10장을 좀 읽어보겠습니다. Je voudrais tous vous expliquer, tout vous aider, mais j'ai pas le temps, du coup on 저는 va aller dans Hébreux 개인적으로 10. 히브리서 10장을 좋아하는데 Personnellement, j'aime Hébreux chapitre 10. 이제 여기에 지금까지 우리가 한 얘기에 중요한 부분이 많이 들어있어요. Et c'est ici qu'il y a des parties importantes qu'on vient de parler 자 여러분 jusque-là. 히브리서 10장 Hébreux chapitre 10. 1절 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라. Verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre 자 perpétuellement chaque année, 여러분 amener les assistants à la 율법은 perfection. 하나님이 주신 법도 있지만 C'est vrai qu'il y a la loi donnée par 하나님이 Dieu. 주신 법을 따라서 죄를 속하고 양을 잡고 제사를 드리는 그것을 이야기하는 거예요. Cette loi parle de comment expier le péché 자 avec 여러분 le sang des 성경을 boucs et des 자세히 veaux. 읽어보시게 되길 바랍니다.
Mais j'espère que vous lisiez un peu la 여기서 Bible en 뭐라 그러냐? détail. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요. Il a dit que la loi qui possède une ombre des biens à venir 참 형상이 아니다. et non l'exacte représentation des choses. 여러분 그랬죠? 그래서 해마다 n'est-ce pas? 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 항상 온전케 할 수 없다고 얘기하고 있습니다. Du coup, cette loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la 예, perfection. 율법으로는 온전케 할 수 없다. C'est-à-dire qu'à travers la loi, elle ne peut pas 언제든지 rendre 온전케 할 수 parfait. 없다고 성경이 얘기했습니다. Elle ne peut pas 자, rendre 이해가시죠? parfait 2절 perpétuellement. Vous comprenez? 그렇지 Le verset 아니하면 2, 그 말은 무슨 말이냐 하면 만약에 율법이 온전케 할 수 있다면 그렇게 얘기하는 거예요. autrement, c'est-à-dire si la loi pouvait les rendre parfaits, 섬기는 자들이 단번에 정결케 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리 어찌 드리는 일을 그치지 아니하였으리. n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient 여러분 만약에 plus eu 율법이 aucune conscience de 우리를 leur 영원히 péché. 온전케 할 수 있다. 율법으로 제사를 온전케 할 수 있다면 사람들이 죄를 깨닫는 일도 그다음에 제사를 계속 드리는 일도 없었을 것이라는 것이죠. C'est-à-dire, si la loi pouvait expier le péché perpétuellement, les gens n'allaient pas encore avoir conscience de 그러나 leur 이 péché et 제사들은 l'effacer 여러분 de 양을 nouveau. 잡고 소를 잡는 제사들은 해마다 죄를 생각나게 하는 것이 있나니. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces 왜냐하면 우리 sacrifices. 죄를 온전히 영원히 씻지 못하기 때문이에요. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas effacer le péché perpétuellement. 그래서 4절 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못합니다. Verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les 한 péchés. 번의 죄는 씻을 수 있고 Oui, ça peut effacer un 그렇죠. péché, 영원히 씻을 수는 없다는 얘기죠. mais ça ne peut pas effacer pour... 그래서 5절 그러므로 toujours. 세상에 임하실 때 가라사대 C'est pourquoi Christ entre dans le monde 하나님이 dit, 제사와 제물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un 자 corps. 여러분 한번 생각해 보세요. Mais bien aimé, pensez un peu. 히브리서 기자는 어떤 예수님을 소개하기 위해서 이렇게 쓰고 있는 거예요. L'auteur de livre d'Hébreu écrit comme ça pour 여러분 introduire 지금까지 Jésus. 여러분 어떤 생각을 하고 있었든지 잠깐 내려놓고 한번 말씀에 귀를 기울여 보세요. Quelle que soit la pensée que vous êtes en train de faire jusqu'à présent, laissez-la un peu et 히브리서 écoutez un peu 기자는 ça. 10장에서 Dans Hébreu chapitre 10, 아 율법은 안 된다. non, la loi 율법은 ne 영원히 doit 죄를 pas, 씻을 수 없다. la loi ne doit pas être 언제든지 travaillée 온전케 할 parce 수 qu'elle ne 없다. peut pas laver le péché 그래서 그 parfaitement, elle ne peut pas 제사들이 rendre 그쳐지지 않았다. le péché pur parfaitement. 그래서 Et, 하나님이 제사 예물을 원치 않는다 그랬다. les sacrifices ne se 그러면서 cessent pas. 나를 위해 한 Dieu ne 몸을 veut plus des 예비했다고 얘기했어. offrandes, ni sacrifices. Du coup, 자 tu m'as 그럼 이 formé 말은 un 무슨 corps. 말이냐면 Qu'est-ce que ça veut dire? 이 한 몸은 어떻게 할 수 있다는 얘기인가요? Ce corps va faire quoi? 이 한 몸은 어떻게 할 수 있겠어요? Ce corps peut faire quoi? 여러분 죄를 씻는 일 앞에서 Pour laver le péché. 하나님이 야 나 율법 그거 나 기뻐하지 않는다. Dieu dit, hé, moi je suis pas 나 content de la 제사 loi. 그거 기뻐하지 않는다. Je suis pas content des 왜냐하면 그 sacrifices. 제사 영원하게 죄를 씻지 못하잖아. Parce que ces sacrifices ne peuvent pas laver le péché 너는 계속 제사를 parfaitement, 드리게 éternellement. 해도 죄를 씻지 못하잖아. Vous continuez les sacrifices, mais vous ne pouvez pas 그래서 laver 그 le péché. 싫고 나는 한 몸을 따로 예배했다. Je ne veux pas le sacrifice, j'ai préparé un corps. 여러분 한 몸을 예배했다면 그 말은 무슨 말입니까? Dieu a formé un corps, qu'est-ce que 그 cela veut 몸은 dire? 무슨 일을 할 수 있다는 거예요? Du coup, ce corps peut faire quoi? 아마 여러분 다 대답하셨을 거예요. Je pense que vous auriez tous répondu. 예, 우리 죄를 영원히 씻을 수 있다는 걸 얘기해요. Oui, ça veut dire qu'il peut effacer notre péché 만약에 éternellement. 짐승들도 우리 죄를 영원히 씻을 수 없고 예수님도 우리 죄를 영원히 씻을 수 없다면 Si le sang des animaux ne peut pas laver notre péché éternellement, et même que le sang de Jésus, 하나님이 따로 예수님을 예비하실 필요가 없었겠죠. Dieu n'avait pas besoin de former, de préparer 네, Jésus-Christ. 하나님은 그 짐승을 드린 방법으로 우리를 깨끗하게 온전케 언제든지 할 수 없기 때문에 Mais comme par le moyen de laver le péché à travers les animaux, on ne peut pas rendre le péché éternellement 몸을 pur, 예비하셨다. Dieu a abandonné cette méthode, il a 6절 formé un 전체로 corps. 번제함과 속죄는 기뻐하지 아니하냐는. Verset 6, tu n'as craint ni holocauste ni sacrifice pour le péché. 예, 하나님 기뻐하시지 않죠. 이런 제사는. Oui, Dieu 7절 n'aime 이에 pas 내가 ça, 말하기를 ces 하나님이여 sacrifices. 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과
같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. 예수님은 성경에서 기록된 것처럼 하나님의 뜻을 행하러 오신 거예요. Comme ce qui est écrit dans la Bible, Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est cette 영원히 volonté? 거룩하고 영원히 죄를 씻고 영원히 온전케 하는 것입니다. C'est de nous rendre éternellement justes, éternellement saints, 계속 éternellement parfaits. 읽어보겠습니다. Je vais 8절 continuer. Verset 위에 8. 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 번제함과 속죄는 원치도 아니하시고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드는 것이라. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as craint ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon 자, la 위에 loi. 계속 얘기했었죠. 이 부분에. On a parlé ça 자, 9절 depuis. 그 후에 말씀하기를 보시옵소서 내가 하나님 뜻 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 빼하시면 둘째 것을 세우려 하심이니라. Verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 네, première chose 첫째 pour établir 것은 la seconde. 율법으로 죄를 씻는 것을 이야기하는 것이고 La première chose veut dire laver le péché avec la loi. 둘째 것은 La 바로 seconde 예수 그리스도를 통해서 죄를 씻는 것입니다. est de laver le péché à travers Jésus-Christ. 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 그래서 10절 Du coup, le verset 10. 여러분 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 여러분 여기 뭐라 그랬습니까? Qu'est-ce qui est écrit ici? 하나님의 뜻을 따라서 예수 그리스도 몸을 몇 번요? 한 번 En vertu de la volonté de Dieu. Combien de fois? Une fois. 들이심으로 말미암아 거룩함을 얻었노라. Une fois pour toutes, 여러분 par l'offrande du corps de 죄가 Jésus-Christ, nous 씻어지고 sommes 죄를 sanctifiés. 지어서 다시 죄인이 되고 그는 거룩한 게 아니에요. Si Jésus a lavé le péché et nous devenons encore pécheurs, ça c'est 우리가 pas 거룩하다는 la 것은 우리가 sanctification. 계속 영원히 거룩할 때 거룩하다고 얘기하는 Nous 거예요. disons qu'on est saint lorsque nous sommes saints 거룩이 éternellement. 깨어지는 것은 거룩한 게 아니에요. Mais quand 하나님은 si cette 우리를 보고 sanctification est brisée, ça, 예수님의 ce 몸을 n'est pas 들이심으로 une vraie 말미암아 우리가 sanctification. 거룩함을 얻었다고 그래요. Mais Dieu a dit, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, 여러분 nous 나는 sommes 오늘 sanctifiés. 여러분에게 묻고 싶어요. Aujourd'hui, je veux vous demander, 여러분 거룩하십니까? êtes-vous saints? 나는 사람들에게 이렇게 물어본 적이 있었어요. J'avais demandé comme ça aux gens. 사람들이 뭐라고 대답하지 않습니까? Vous savez comment ils m'ont répondu? 혹시 여러분 중에 그런 마음을 가지고 계실지 모르겠지만 Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont ce même 나는 cœur. 거룩하지 못합니다. Moi, je ne suis pas saint. 왜요? Pourquoi? 나는 율법을 잘 못 지켰어요. Parce que j'ai pas bien 나 observé la 바빠서 loi. 요즘 교회를 전 못 나가요. Parce que je suis occupée, je peux pas aller 나 à 담배를 l'église. 아직 못 끊었어요. J'ai pas encore arrêté 난 de 술을 좀 fumer la 마시고 cigarette. 있어요. Je suis en train 난 de 죄를 boire 좀 지었어요. encore. J'ai un peu péché. 여러분 Bien-aimé, 성경을 보세요. lisez la Bible. 여러분 어떻게 우리가 거룩하게 되었다고 얘기하고 있습니까? Comment ici nous sommes 여러분이 좋은 일을 sanctifiés? 하고 착한 일을 하고 율법을 지켜서 거룩하게 되었다고 얘기하고 있습니까? Est-ce qu'elle vous dit parce que vous êtes bon, vous avez fait de bonnes œuvres que vous êtes sanctifiés? 만약 Non. 여러분이 그렇게 생각했다면 Si vous avez pensé tel, 여러분 사탄에게 속은 vous êtes 것이었습니다. trompé par Satan. 왜냐하면 성경은 분명하게 뭐라고 얘기했습니까? Parce que la Bible a certainement dit, 예수님의 몸을 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다. nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de 우리 Jésus-Christ. 어떻게 거룩함을 얻었다고요? Nous sommes sanctifiés comment? 담배를 끊어서요? Parce qu'on a arrêté de 십계명을 fumer, 잘 지켜서요? parce qu'on a bien observé les 여러분 주의를 commandements, 잘 지켜서요? parce que vous avez bien fréquenté les églises, 남을 많이 vous avez fait de 도와줘서요? bonnes œuvres, vous avez aidé les gens. 성경에서 C'est pas 뭐라고 ça. 얘기하고 있습니까? Qu'est-ce que la Bible 우리 a dit? 어떻게 거룩함을 얻었다고요? Comment nous sommes sanctifiés? 예수의 몸을 들이심으로 말미암아. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 여러분 한 가지 물어볼게요. Je vous demande une chose. 예수님이 하나님 뜻에 따라 몸을 들이셨습니까? Est-ce que Jésus s'est donné son corps selon la volonté de Dieu? 들이셨다면 Si c'est vraiment donné, 거룩한 것입니다. vous êtes donc 성경이 우리에게 sanctifiés. 그렇게 증거를 하고 있어요. C'est la Bible qui nous 여러분 prouve 눈에 comme ça. 부족한 게 보이고 연약한 게 보일 수 있어요. Oui, par vos yeux, vous pouvez voir vos manquements, vos 그렇지만 faiblesses. 성경은 뭐라 Mais 그랬습니까? qu'est-ce que la Bible a dit? 우리가 담배를 끊어야 거룩한다고 얘기했습니까? Est-ce que la Bible a dit vous êtes sanctifiés si vous 우리가 arrêtez de 율법을 fumer? 잘 지켜야 된다고 했습니까? Est-ce qu'elle a dit vous devez bien observer la 하나님은 loi? 율법을 통해 우리를 깨끗게 하는 방법을 싫다고 얘기하셨어요. Dieu a dit qu'il ne veut pas nous sanctifier par les méthodes de la 하나님 loi. 그 기뻐하시지 않는다고 Que 얘기하셨어요. ça n'agrée pas Dieu. 우리가 어떻게 거룩하게 되었습니까? Comment nous sommes sanctifiés? 예수님의 몸을 들이심으로 말미암아. Par
par l'offrande du corps de 여러분, Jésus-Christ. 신앙은 나를 보는 것이 아닙니다. La vie de la foi, c'est pas 신앙은 de 예수님을 보는 regarder. 겁니다. La vie de la foi est de 여러분이 regarder Jésus. 거룩한지 안 거룩한지 여러분을 보면 안 됩니다. Vous ne devez pas vous voir si vous êtes saint ou vous 여러분이 n'êtes pas saint. 거룩한지 안 거룩한지 예수님을 봐야 됩니다. Que vous soyez saint ou pas, vous devez voir 예수님 여러분 거룩하게 Jésus. 해서 몸을 들이셨는지, Est-ce que Jésus s'est donné son 예수님 corps pour 여러분 nous 거룩하게 rendre 해서 십자가에 saints? 못 박히셨는지, Est-ce que Jésus a été crucifié pour 예수님이 me 여러분을 rendre 위해서 saint? 하나님의 뜻을 따랐는지. Est-ce que Jésus a suivi la volonté de Dieu pour 여러분 moi? 예수님을 보는 게 신앙입니다. La vie de la foi, c'est de voir Jésus. 자, 다음 절 11절. Le verset suivant, verset 제사장마다 매일 11. 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter 자, les 여러분 péchés, 제사장은 매일 서서 자주 같은 제사를 드렸다고 얘기했죠. On dit 율법을 que- 따라 드리는 제사장. tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent 그렇지만 jamais 이 ôter les 제사는 péchés. 언제든지 죄를 먹게 하지 못했다고. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 제사를 드렸지만 Ils ont donné des sacrifices, 죄가 없어지고 le péché est 또 lavé, 죄를 지면 죄인이 되고 et s'il pêche de nouveau, il devient 또 encore 죄를 씻어야 pécheur. 되고 Il doit encore 또 laver le 죄를 씻은 péché. 다음에 또 죄를 지면 죄인이 되고. Après avoir lavé le péché, s'il pêche, il devient pécheur. 이건 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 그 방법은 하나님 기뻐하시지 않는다고 얘기해요. Dieu n'est pas content de cette méthode. 8절에 그랬죠. C'est ce qu'il a dit dans le verset 8 12절. et le verset 12. 오직 그리스도는 죄를 위해 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 여러분 11절에 이 제사장들은 매일 서서라고 얘기했어요. Bien aimé, dans le verset 11, on dit tout sacrificateur fait 11절에. chaque jour. 12절에 예수님은 우리 죄를 위해서 한 영원한 제사를 드리셨다. Mais dans le verset 12, Jésus a offert un seul sacrifice 그리고 뭐라 pour 그랬습니까? toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'il a 하나님 dit? 우편에 앉으사. Il est assis à la 여러분, droite de 예수님 왜 Dieu. 앉으셨습니까? Pourquoi Jésus s'est assis? 십자가의 고난이 너무 힘들어서 쉬시기 위해서 앉으셨습니까? Pour se reposer parce que la détresse de la croix était trop immense? 왜냐하면 더 Non. 이상 일할 것이 없기 때문에. C'est parce que Jésus n'a plus rien 여러분 à 쉴 faire. 때 두 가지가 있죠. En réalité, il y a deux. 일이 남아 있는데도 이제 쉬는 날 일요일이 되어서 쉬는 경우가 있고. Il y a de travaux à faire, mais comme 그 c'est 일을 더 dimanche, 해야 je me 되기 때문에 repose. 마음은 쉬지 못하죠. Mais s'il y a de travail à faire, 모든 votre 일이 cœur ne peut pas se 끝나서 이제 reposer. 쉴 때가 있어요. Mais il y a un repos lorsque vous finissez 그때는 tout. 마음이 쉴 수 있어요. En ce temps, votre cœur peut reposer. 예수님은 모든 일이 끝나셨기 때문에 쉬시는 겁니다. Jésus s'est reposé parce que tout est 13절 fini. 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니. Verset 13. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son 여러분 marchepied. 하나님은 우리의 대변인이 되시고 변호사가 되시고. Bien-aimé, Dieu est notre avocat. Il est notre 그래서 porte-parole. 예수님은 하나님 옆에 앉으셔서 Du coup, Jésus s'est assis à la 마귀가 droite de 예수의 Dieu 발등상이 될 때까지 et jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus son marchepied. 예수님 옆에 하나님 옆에 앉으셔서 우리를 변호하시고 Jésus est assis à côté de Dieu. Il 우리를 왜 nous défend. 중보하시고 Il 우리를 왜 nous 기도하시는 일을 prouve. Il 하시고. prie pour nous. 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 14절 Verset 저가 한 14. 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 여러분 sanctifiés. 하나님은 예수님으로 말미암아 Bien-aimé, 우리를 Jésus, 거룩하게 하시고 Dieu nous a rendus saints à travers Jésus et nous a rendus parfaits pour toujours. 여러분 Je vous demande 온전하십니까? une dernière fois, est-ce que 제가 vous 어떻게 êtes saints? 온전합니까? Comment Ah, peut-être 제가 que je suis 아직도 parfait? J'ai toujours de lacunes. 신앙은 bien-aimé, 여러분을 바라보는 게 아닙니다. La vie de la foi, 여러분을 ce n'est pas 바라보면 여러분 regarder 절대 vous-même. 거룩해질 수 없고 Quand vous vous regardez, vous ne pouvez 여러분을 jamais 바라보면 devenir 여러분 saint. 절대 의로워질 수 없고 Quand vous vous 거룩해질 수 regardez, vous ne pouvez jamais devenir juste 없어요. ni 절대 parfait. 온전해질 수 없습니다. Vous ne pouvez jamais devenir 여러분을 parfait. 온전케 하신 예수님을 바라봐야 돼요. Vous devez voir Jésus qui vous a rendu 예수님 날 parfait. 온전케 하셨는 거. Ah, Jésus m'a rendu 예수님 날 parfait. 거룩하게 하셨는 거. Jésus m'a 이게 rendu 뭐라 saint. 그랬습니까? Qu'est-ce qu'il a dit 예수님 여러분 ici? 거룩하게 하셨다고 했지. Jésus vous a rendu saint. 여러분이 스스로 거룩하게 된 것입니까? Vous-même vous êtes sanctifié? 그렇지 않습니다. Non. 예수님이 거룩하게 만드셨다면 여러분 거룩게 된 것이고. Si Jésus vous a sanctifié, vous êtes 예수 여러분 죄를 sanctifié. 씻으시면 여러분 죄가 씻어진 Si 거죠. Jésus a lavé votre péché est lavé. 여러분 시간이 얼마 남지 않아 잠깐 다시 이 그 물두멍에 대해서 이야기하겠습니다. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais revenir à la 여러분, cuve 많은 d'airain. 사람들은 죄를 짓고 나서 다시 죄를 짓는 부분에 대해서 마음에 매여 있습니다. Du coup, il y a beaucoup de personnes, après avoir péché, 제가 시간이 leur 좀 cœur est lié à 있어서 ce 그분의 péché. 설명을 드리면 좋겠지만 Du coup, je veux vous expliquer ça en détail. 여러분
죄는 피로 씻지 On lave le péché avec le 피 sang. 외에는 죄를 씻을 수 있는 방법이 없습니다. À part le sang, il n'y a aucun moyen pour effacer 여러분 le péché. 물두멍에는 무엇이 담겨져 있습니까? Mais dans la cuve d'airain, qu'est-ce qu'il y a dedans? 피가 담겨 있지 않습니다. Il n'y a pas le sang dedans. 물이 담겨 있습니다. Il y a de l'eau. 여러분 다시 제사장이 더러워졌을 때 Lorsque le sacrificateur redevient sale de 왜 nouveau, 물로 씻습니까? pourquoi il va se laver avec l'eau? 여러분 그것은 하나님 예수님의 마음을 이야기하는 것입니다. Ici, on nous parle du cœur de 지금 Jésus. 많은 사람들은 죄를 지으면 다시 죄인이 된다고 생각해요. Beaucoup de personnes disent, quand je pêche encore, je deviens 예수님이 pécheur. 우리의 모든 죄를 영원히 씻으셨습니다. Jésus a lavé tout notre péché 여러분 아마 이 éternellement. CNF를 통해서 그분에 대해서 많이 들으셨을 겁니다. Je suis sûre que vous avez déjà écouté beaucoup 그렇지만 ça à travers 다시 le 죄를 ciel. 지으면 어떻게 하냐? Mais lorsqu'on pêche de nouveau, qu'est-ce qu'on va 여러분 faire? 그 죄는 Ce péché, 예수님 외에는 씻을 분이 없습니다. à part Jésus, personne ne peut 만약에 laver ce 예수님 péché. 말고 죄를 씻을 수 있는 방법이 있었다면 S'il y avait de moyens pour effacer le péché, à 예수님이 part 이 땅에 Jésus, 오시지 않았을 것입니다. Jésus n'allait pas venir 여러분 sur cette terre. 예수님이 죄를 씻어 주셨고 Jésus a lavé le 예수님 péché. 여러분의 모든 죄를 씻었습니다. Jésus a lavé tout votre 여러분 péché. 다시 여러분이 죄를 범했을 때 Quand vous péchez 여러분 마음이 encore, 죽어가기 시작합니다. votre cœur commence 아 à 내가 mourir. 죄를 씻었지. Ah oui, j'ai lavé 아 mon 내가 péché. 죄를 씻어서 이제 하나님 날 버리실 거야. Ah, mais j'ai péché 아 maintenant, 내가 Dieu va 죄를 m'abandonner. 씻었는데 지옥 가면 어떻게 하지? Ah, j'ai péché, c'est Dieu m'envoie 여러분 en enfer. 기억나십니까? Vous vous souvenez de 제사장들이 ça? 아론과 아론의 아들들이 물두멍에서 손을 씻어서 죽기를 면하라고 해요. Dieu a dit à Aaron, au sacrificateur descendant 여러분 d'Aaron, 만약에 de 여러분이 laver 죄에 leurs mains. 다시 빠지게 되면 여러분 마음이 죽어갈 것입니다. Pourquoi? Parce que quand vous péchez encore, votre cœur va commencer 그때 par 어떻게 mourir. 됩니까? En ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? 물두멍에 가서 물로 씻어야 되는 Il 거죠. faut aller à la cuve des reins pour 물은 laver avec de 뭡니까? l'eau. 바로 l'eau, 하나님의 c'est quoi? 말씀을 이야기하는 거예요. L'eau est la 아, parole 나 de Dieu. 죄를 지었어. Ah, j'ai péché. 아, 나 이제 하나님 날 버리실 거야. Ah, Dieu va 그럼 m'abandonner. 여러분 마음이 막 Et 죽어가는데 votre cœur est en train de mourir. 다시 말씀을 피는 거예요. Vous ouvrez de nouveau 아, la Bible. 맞아. La parole. 예수의 Ah, 피가 날 c'est vrai. 온전히 하셨지. Ah, Jésus m'avait 예수의 sanctifié. 피가 날 영원히 씻었지. Le sang de Jésus m'avait 아, 예수 나를 effacé le 영원히 péché pour 온전케 toujours. 했지. Le sang de Jésus 나는 m'a rendu parfait 거룩하지. pour toujours. Je suis 이 saint. 말씀을 다시 대하면서 마음에 사실 소망을 얻고 쉼을 얻는 거죠. En reconsidérant cette parole, vous gagnez l'espoir. 여러분 이 물두멍은 회망에서 드는 수종든 사람의 거울로 만든 거죠. La cuve d'airain est faite avec les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. 여러분 왜 그 거울로 만들었습니까? Pourquoi il est fait avec ce miroir? Pourquoi? Parce que le miroir est un objet avec lequel vous vous corrigez. Les femmes, avec le miroir, elles font leurs cils. Et lorsqu'il y a quelque chose dans leurs dents, elles 거울은 l'enlèvent. 자기를 고치는 겁니다. Le miroir est un objet 여러분 pour se corriger. 신앙은 여러분을 고치는 게 아닙니다. Bien aimer la vie de la foi n'est pas 여러분이 se corriger. 죄와 싸워서 절대 이길 수 없습니다. Vous ne pouvez jamais vaincre le péché en vous 왜냐하면 죄는 battant avec le 여러분보다 péché. 훨씬 강하기 때문입니다. Puisque le péché est 여러분 plus 이길 수 fort 있는 que 죄도 vous. 있지만 Il y a des péchés 여러분보다 que vous 더 pouvez 강한 죄가 vaincre. 나오면 여러분 절대 이길 수 없습니다. Mais s'il y a un péché plus 그 fort 죄에 que vous, vous 빠졌을 ne pouvez 때 jamais le vaincre. 여러분이 Quand 막 vous êtes 여러분 tombé dans 스스로 ce péché, 고치려고 하면 여러분은 절대 바로 사단에게 속는 것입니다. Si vous-même vous voulez corriger ça, ça veut dire que vous 다시 êtes 죄에 trompé 빠졌을 par 때 Satan. Lorsque vous tombez 하나님은 encore dans 너를 le 고치지 péché, 말고 Dieu dit, ne te 그 corrige pas 고치는 거울을 toi-même 녹여서 물두멍을 만들어서 et fonce ce miroir qui te corrige et fais la cuve 물을 d'airain. 담아서 그 물로 씻는 것입니다. Et mets de l'eau, c'est dans cette cuve, 여러분을 avec 스스로 cette eau, 고치는 것이 lave-toi. 아니라 C'est pas 여러분이 vous-même qui vous 말씀으로 corrigez à travers cette parole. 이해하십니까? Vous comprenez? 맞아. Ah oui, 맞아 c'est 나는 vrai. 다시 부족하지만 Tout à fait, moi 맞아 je suis lacuneux. 예수님 몸을 들이심으로 내가 의로워진 거지. Mais par l'offrande du corps de Jésus, je 예수님 몸이 suis 들여져서 내가 justifié. 거룩해진 거지. Par l'offrande du corps de Jésus, je 아 suis 그러면 나는 sanctifié. 깨끗하구나. Ah, du coup, 하나님 날 je 다시 suis pur. 받으시겠구나. Dieu va m'accepter 이렇게 encore. 말씀을 통해서 여러분 마음이 다시 살아나는 것을 이야기합니다. Ainsi, à travers la parole, votre cœur doit 여러분 시간이 많이 revivre. 가서 더 이상 이제 얘기할 수가 없는데요. Comme le temps a beaucoup passé, je peux 여러분 plus 제가 continuer. 너무 많은 얘기를 1시간 동안 하느라고 여러분이 이렇게 좀 딱딱하셨을 것 같은데요. Je pense que mes mots seraient un peu durs parce que je 여러분 vais parler 들으신 beaucoup de choses dans 말씀을 1 heure. 생각하시면서 Mais rappelez-vous 여러분 de la parole que 마음에도 vous avez 소망을 écoutée. 갖게 되기를 바라는 마음이었습니다. J'espère que vous gagnez d'espoir dans votre cœur. 이번 시간 같이 해주셔서 감사를 드립니다. Merci de m'avoir suivi ce cours. 대단히 감사합니다. Merci beaucoup.